अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल प्यारा दीन इस्लाम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल प्यारा दीन इस्लाम को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियोस ऐसी वाक़यात आप तक पहुँचते रहें। मेरी आज की वीडियो का मौजू है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बीवियों को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, जो कि उनके ससुर थे, उन्होंने क्या नसीहतें की। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद थे। एक रवायत के मुताबिक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब 15 बरस के हुए तो आपकी वालिदा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम इंतकाल कर गई। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उनकी कब्र मुबारक मकाम हिज्र हतीम के अंदर काबा के नीचे मशरिक़ की जानिब बनाई। इन वाक़यात से साबित होता है कि कुर्बानी का वाक़या 2062 क़िबल मसीह पेश आया। कब्र की निशानदेही से मालूम होता है कि बैतुल्लाह की तामीर 2060 क़िबल मसीह से हुई, क्योंकि कुर्बानी का वाक़या जब हुआ उससे पहले बैतुल्लाह की तामीर साबित नहीं होती। हज़रत हाजरा की वफ़ात के बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बहुत दिल बर्दाश्ता हो गए। वो अपने वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास शाम जाना चाहते थे। उन्होंने शाम जाना चाहा, लेकिन जब बनु जराहम को इनके इस इरादे का पता चला तो वो बहुत परेशान हो गए। उन्होंने अपनी एक दो शीज़ा से हज़रत इस्माईल का निकाह किया, जिसके बाद वो मक्का में ही रहे। कबीला बनु जराहम की जिस तो शीज़ा से इनका निकाह हुआ, इसका नाम कुतुबुद्दीन ने अमारा बिनते सईद बिन उसामा बिन अकील तहरीर किया। कहा जाता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी में वक्फ़े से अपनी ज़ौजा और अपने बेटे से मिलने मक्का मुकरमा आया करते थे। इस बार जब वो तशरीफ़ लाए तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम मौजूद ना थीं और ना ही इस्माईल अलैहिस्सलाम थे। अलबत्ता एक नौजवान लड़की ने दरवाज़ा खोला और अपना तारुफ़ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बीवी की हैसियत से करवाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस लड़की से पूछा, बेटा इस्माईल कहाँ हैं? उसने बताया, वो शिकार करने के लिए गए हैं, रिज़्क़ कमाने गए हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हरम शरीफ की हदूद से बाहर शिकार खेलने जाया करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, बेटा गुज़र बसर कैसी होती है? बहू ने जवाब दिया, बहुत बुरा हाल है, तंगी और मुश्किल से वक्त गुज़र रहा है। गुज़र बसर करना बहुत मुश्किल है। फिर शिकवा शिकायत बेशुमार शुरू कर दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहू से पूछा कि मेरी मेहमान नवाज़ी के लिए घर पे कुछ मौजूद है, तो बहू ने साफ इनकार कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारे शौहर घर आएँ तो उन्हें मेरा सलाम देना और उन्हें पैगाम देना अपने दरवाज़े की चौखट बदल लें। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब घर वापस आते हैं तो उनकी बीवी तमाम माजरा तफसीलन उनको बताती हैं। तो आपने जवाब दिया कि वो बुज़ुर्ग मेरे वालिद थे और जिस चौखट की वो तब्दीली का हुक्म देकर गए हैं, इससे मुराद तुम हो। तुमने चूँकि नाशुक्री का इजहार किया है, इसलिए मैं तुम्हें तलाक देकर घर से रुखसत करता हूँ। अमारा से अलहदगी के बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उसी कबीले की एक और औरत सैयदा बिनते मज़ाज़ बिन उम्रो जरही से निकाह किया। कुछ अरसे बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, लेकिन इत्तफ़ाक़ फिर ऐसा हुआ कि हज़रत इस्माईल घर पर मौजूद ना थे। इनकी अहलिया ने बताया कि वो रोज़ी की तलाश में गए हैं। घर की मालकिन ने आने वाले मेहमान की फ़राग़ दिली से ख़ंदा पेशानी से खुश आमदीद कहा, पानी गर्म करके वज़ू करवाया। दूध गोश्त वगैरह जो कुछ भी घर पर मौजूद था वो खुशी खुशी इनकी खिदमत में पेश किया और माजरत भी चाहिए कि यहाँ गंदम वगैरह पैदा नहीं होती, इसलिए हम लोग भी गोश्त और दूध ही इस्तेमाल करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खातिर दरवाज़ा देखकर बहुत खुश हुए। आपने इस खातून से पूछा, तुम्हारी गुज़र औक़ात कैसे होती है? तो बहू ने जवाब दिया, हम शुक्र अदा करते हैं उस मालिक का कि राहत व आराम से रह रहे हैं। अल्लाह ने रिज़्क़ की फरावानी और कुशादगी फरमा रखी है, हर लिहाज से इत्मीनान है। आपने दरियाफ़्त किया, क्या तुम्हारी खुराक क्या है? कहने लगी, गोश्त। पीने को क्या मिलता है? बताया कि ज़मज़म का पानी, जो आब कौसर का हमसफ़र है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको खैर व बरकत की दुआ की कि ए परवरदिगार आलम, अपनी रहमत से, अपनी बरकत से इनके गोश्त और पानी में मामूर अता फरमाइए। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर उस वक़्त वहाँ उनके पास कोई अनाज भी मौजूद होता तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अनाज की बरकत से भी दुआ फरमाते, तो अनाज की भी बेबहा फरावानी होती।
یہ دعا ہی کا کرشمہ ہے کہ مکہ کے باشندے گوشت اور پانی پر بڑی عمدگی سے گزارا کرتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ ایسا نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہو سے کہا، جب تمہارے شوہر گھر لوٹیں تو انہیں میرا سلام کہنا، انہیں میرا پیغام دینا کہ تمہاری چوکھٹ بہت عمدہ ہے، اپنی چوکھٹ قائم رکھنا، آباد رکھنا، اس کو تبدیل ہرگز نہ کرنا۔ ایک اور روایت میں ہے، جب ان کی بیوی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے اس بزرگ کو دیکھا، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، تو ان کے سر کے بال گندے تھے۔ کہنے لگیں، آپ کے بال مبارک دھو دوں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام براق پر سوار تھے، فرمانے لگے، مجھے اس سے نیچے اترنے کی اجازت نہیں۔ وہ سن کر آگے بڑھی اور ایک بڑا پتھر آگے کیا اور کہا، آپ اس پر پاؤں رکھ کر سر کو ایک طرف جھکا لیں، میں ایک طرف سے سر کو دھو دیتی ہوں۔ ایسا ہی کیا، پہلے دائیں جانب سے بال دھوئے، پھر بائیں جانب پتھر کیا، بائیں جانب پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا پاؤں رکھا، سر کو تھوڑا نیچے جھکایا اور انہوں نے بائیں جانب سے سر دھویا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو فرمانے لگے، حضرت اسماعیل علیہ السلام آئیں، انہیں میرا سلام کہیے گا اور انہیں کہیے گا تمہاری چوکھٹ بہت عمدہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ روانہ ہو گئے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب آئے تو ان کی بیوی نے ان کو سارا ماجرا سنایا۔ حضرت اسماعیل جیسے ہی آئے تو انہیں باپ کی بھنک پائی، فوراً پوچھا، کوئی آیا تھا؟ کہنے لگی، جی ہاں، خوبصورت سے بوڑھے بزرگ آئے تھے۔ پھر انہوں نے سارا ماجرا گوش گزار کیا اور کہا کہ میرا سلام کہنا، تمہاری چوکھٹ بہت عمدہ ہے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام نے بتایا، وہ میرے والد ابراہیم علیہ السلام تھے اور جس چوکھٹ کی وہ بات کر رہے تھے وہ تم ہو۔ وہ تمہارے بارے میں کہہ رہے تھے کہ تمہیں میں اپنی زوجیت میں ہی رکھوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پر پاؤں رکھا تھا وہ پتھر سنبھال کر رکھ لیا۔ وہ پتھر جس کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں، لیکن سب سے مشہور روایت یہ ہے کہ وہ وہی پتھر ہے جو کعبہ خانہ کے قریب مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم ہے، یعنی کہ مقام ابراہیم پر جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر ایک پتھر نصب ملتا ہے جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پاؤں مبارک نصب ہے۔ اب کچھ روایات میں یہ ملتا ہے کہ یہ وہ پتھر ہے جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا پاؤں رکھا اور ان کی بہو نے ان کا سر دھویا تھا۔ اور مشہور روایت یہ ہے کہ وہ پتھر ہے، جب کعبہ خانہ کی تعمیر ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے اوپر پاؤں رکھ کر کعبہ خانہ کی تعمیر کی تھی۔ یہ تھا وہ خوبصورت واقعہ، یہ تھی وہ خوبصورت نصیحت، یہ تھا وہ خوبصورت منظر جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام اور ان کی بہو کو دعا دی۔ یہ منظر دیکھا۔ اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدقے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صدقے، اماں ہاجرہ کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں بھی دین اسلام پر چلنے کی صحیح توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔